अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिंका बैंक की। यानी फिंका बैंक जो फार्मर्स लोगों को कर्जा जात देता है, उनकी वो कर्ज़े किस किस्म के हैं, आपको कितना इंटरेस्ट लगता है, आपको कितना कर्जा दिया जाता है। यानी ऐसा कर्जा जो किसान लोगों को दिया जाता है या ऐसे लोग जो मवेशी रखते हैं तो उनके लिए फिंका बैंक की तरफ से पेशकश है। आज हम उस पर बात करेंगे कि ये आपसे कितना चार्ज करता है, आप इससे कितने वापस करेंगे, यानी आपको इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखें व्यूवर्स, आपको बताता चलो कि फिंका मवेशी कर्जा ये दो तरह के होते हैं कर्जे। यानी मवेशी रखने वाले लोगों के लिए दो तरह के कर्ज की पेशकश की जाती है। एक पेशकश यानी डेयरी बेसिक, आपको बेसिक कर्जा यानी जिसमें आप 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक ले सकते हैं, यानी 50,000 टू 150,000 तक ले सकते हैं। और दूसरा जो कर्ज़ा है फिंका मवेशी कर्ज़ा डेयरी प्लस, यानी आपने अगर 1.5 लाख यानी 150,000 से अबव कर्ज़ा लेना है तो वो आप ले सकते हैं। यानी दो टाइप के कर्जा जात हैं मवेशी रखने वाले लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं जैसा कि आपको बताया कि डेयरी बेसिक में आप 50,000 से 1.5 लाख तक ले सकते हैं, और फिंका मवेशी कर्जा डेयरी प्लस में आप ले सकते हैं 1.5 लाख से 5 लाख तक का कर्जा। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग ले सकते हैं। देखें, सबसे पहले बात करें डेयरी प्लस मवेशी कर्जा। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों को मिलता है जो अपना मवेशी रखते हैं या मवेशियों का कारोबार करते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए ये देखिए क्रेडिट अमाउंट 25,000 टू 5 लाख तक, यानी 25,000 से लेकर आप 5 लाख तक ले सकते हैं। रीपेमेंट एंड इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, आपने दो तरीक़ों से आप रीपेमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अपनी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि अब अगर आपने इतना कर्जा लिया तो फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख लिया तो आपने उस पर कितना रिटर्न करना है, तो ये सारी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव रियल न्यूज़ आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स, वापसी का कितना टेन्योर होगा, वो होगा 3 to 12 मंथ, यानी आप लमसम में पेमेंट करते हैं तो 3 से 12 महीने के लिए आप उसमें लमसम वापस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में अगर आप पेमेंट करते हैं 6, 12, 15, 18 और 24 मंथ, यानी इससे मिनिमम जो है 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम है 24 मंथ्स। तो इसके अलावा जैसा कि इनके और फीचर्स क्या हैं कि अंडरस्टैंड टू पेपर वर्क भी इतना नहीं होगा, आपको एसएमएस अलर्ट्स आएंगे आपनी किस्त पेमेंट होने पर। उसके अलावा आपको चेक बुक भी दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है फिंका बैंक में कर्जा लेने के लिए पहले फिंका बैंक का कस्टमर होना लाजमी है, यानी आपने अकाउंट ओपन करवाना है। तो ये कोई अकाउंट के भी फीचर्स बताए जा रहे हैं। उसके अलावा कौन लोग एलिजिबल हैं, तो ऐसे लोग जिनकी एज 21 to 62 ईयर्स है, यानी 21 साल से लेकर 62 साल तक उनकी उम्र हो, वैलिड CNIC नंबर हो, और ऑपरेशनल लाइफ स्टॉक बिजनेस फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर, यानी ऐसे लोग ले सकते हैं जो ऑपरेशनल लाइफ स्टॉक पर यानी मवेशी का कारोबार करते हैं या मवेशी रखे हुए हैं, उनका 1 साल से ज़्यादा अरसा हुआ हो, वो लोग ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो रिक्वायरमेंट थी। तो अभी बात करते हैं कि आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो व्यूअर्स देखें, इंटरेस्ट आप अगर 9 मंथ के लिए डेयरी बेसिक में 50,000 से 1.5 लाख तक कर्जा लेते हैं तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ता है। पहले मैं आपको डेयरी बेसिक में बताता हूँ कि जिसमें आप 50,000 से लेकर 1.5 लाख यानी 150,000 तक कर्जा ले सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं 1.5 लाख का कर्जा, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1.5 लाख का कर्जा लिया, तो आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको आपने 12 मंथ के लिए लिया 1.5 लाख तक का कर्जा, तो आपको ये देखें 51.44% आपको पेमेंट करने पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट रेट आपको कितना पड़ेगा 51.44%, अगर आप फ्रेश कस्टमर हैं।
دیکھیں اگر آپ نے 1.5 लाख کا قرضہ لیا تو 12 مہینوں کے لیے لیا تو دیکھیں 12,500 روپیہ آپ کی، ویسے نارملی اگر بلا سود آپ کو قرضہ دیا جائے تو اس کی قسط بنتی ہے 12,500۔ اگر یہ قرضہ آپ اگر اس قرضے کا 51% نکالیں تو دیکھیں 76,000 پلس 1,50,000 کو ایڈ کر دیں اس میں تو 2,26,500 آپ نے ریٹرن کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس کو 12 پر ڈیوائڈ کریں، یعنی آپ نے 12,500 کی بجائے آپ نے ایک منتھ میں پیمنٹ کرنی ہے 18,875 روپے، جو کہ آپ سے 51%، یعنی آپ نے اگر 1,00,000 روپے لیا تو آپ سے 50,000، اور 1.5 लाख لیا تو آپ سے 76,000 تک کا آپ سے انٹرسٹ ریٹ چارج کیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہائیلی ریٹ سود پر ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو ڈیری بیسک کا بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کو ایکسٹرا کتنی پیمنٹ کرنی پڑے گی، یعنی 18,875 آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ود انٹرسٹ۔ تو 12,500 تھے اوریجنل اماؤنٹ، آپ کو ایک منتھ میں اپنی اماؤنٹ پر 6,375 کا سود پے کرنا پڑے گا۔ تو ویورس یہ تو ڈیری بیسک کا سسٹم ہے، تو یہ اوریجنل اماؤنٹ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس کے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں جو کہ فنکا مویشی قرضہ ڈیری پلس ہے، جس میں آپ 1.5 लाख سے لے کر 50 یعنی 5 लाख تک کا قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھتے ہیں کہ آپ 18 منتھس کے لیے لیتے ہیں یا 24 منتھس کے لیے، فار ایگزامپل میں یا کوئی بھی XYZ بندہ 4 लाख روپیہ لیتا ہے 24 منتھس کے لیے، تو اس کو یعنی 4 लाख لیتا ہے 24 منتھ کے لیے، تو دیکھیں ایک منتھلی اس کو کتنی پیمنٹ کرنی پڑے گی، جو اوریجنل اماؤنٹ ہوگی 4 लाख یعنی 16,666۔ ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر انٹرسٹ کتنا لگے گا۔ یہ دیکھیں اگر آپ 24 منتھس کے لیے لیتے ہیں تو اگر آپ نیو کسٹمر ہیں تو 44.69 آپ کو فکسڈ پہ ریٹرن کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ کا 54% ریٹرن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لیتے ہیں یعنی سیکنڈ ریپیٹڈ کسٹمر ہیں، یعنی آپ 1-2 دفعہ لے چکے ہیں، تو آپ کو 43.94% پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی بہت ہائیلی ریٹ ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں اگر آپ 4 लाख کا قرضہ لیتے ہیں 24 منتھس کے لیے، تو آپ کی اوریجنل اماؤنٹ کا جو قسط آئے گی وہ 16,686۔ ابھی اس کا نکالتے ہیں، یعنی آپ کو جو پیمنٹ کرنا پڑے گا 44.69%۔ تو دیکھیں 4 लाख کا 44.69% کتنا بن رہا ہے، 1,78,000۔ 1,78,000 پلس 4 लाख جو آپ کی اوریجنل اماؤنٹ ہوگی، یعنی آپ کو ٹوٹل پہ ریٹرن کرنا پڑے گا بینک کو 5,78,760۔ اس کے علاوہ اس کی تھوڑی بہت پروسیسنگ فی بھی ہوگی جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک مہینے کی قسط کتنے میں پڑ جائے گی، یہ دیکھیں 24 پر ڈیوائڈ کریں، 24,115 روپے آپ کو پیمنٹ کرنے پڑیں گے، جو کہ اوریجنل اماؤنٹ سے کافی زیادہ ہے۔ دیکھیں اوریجنل اماؤنٹ 16,000 کوئی تھا، 16,500 کر دیں، یہ دیکھیں تو 7,500 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو منتھلی پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ تو ویورز اللہ پاک ہم سب کو سود سے بچائے۔ اگر آپ قرضہ لینے کے لیے فنکا بینک میں جاتے ہیں یا کسی بھی بینک میں جاتے ہیں تو آپ پہلے اس کی کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کو کتنا ریٹرن کرنا پڑے گا۔ تو ویورز مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نئے لینے والے کسٹمر کو آگاہی مل جائے کہ اس کو ریٹرن کتنا کرنا ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ۔